سلام أبستفعلي كورنعات عالم بمخانة كتاتلنا زلقم كبراتن كورانن كما يتخونون نلومي بحث حملة خلتشن عسشمونتن آمت مرد زواد النايم حبريتاتات كم سعبك قربيهم نتحستوتاتنا چانالنا لايك شيرن سابسكرايب ناقوركم نخت كتاتلنا بمعدام فلما عند نتفتات كنا قدم أبا لعلي منبري بوصان أبوتات منبر سلامات إيد استوكوس تترترتي أب تحت قصر آتيوم مرمرا مجمارو من محدار كتما خصوم فليتم أبا لعلي بوصان أبوتات تفتصم فتنا قتلت كل مؤمن كخلنا يقبع خبل منبر سلامات سعوي تقريبا لهم نابا لومي زوج حليتي أب كتما خصوم أبا لعلي منبر أبوتات منبر سلامات تفتصم متكعتي كنت عفت يريركب أب أديس أبا تجارب مخنيات من النتم يسرو خمزلو عيت جيتات شوردا أرجعيسهم أو حد اللي تطرح 300 تجارب أسيرهم كلون أقاليهم منجست إيرترا سرعة برسجنا أبين شانقول جومز نعتق حيل وهابس دجاه مسألة بوتا بممشيشاو كسيسوهم منجست إيرترا نمدر قدماي منستر أبي حمد مرسي والله سراوي السودان نكتما كمروك تقاطع إيرم بجنرال البرهان زمرح سراوي السودان نكتما كمروك كم تقاطع سرا عفلي طلم أبتقادوب إثيوبيا تركو كمروك قلف استراتيجيكاوي وتهدراوي أقداس نزلوا كتما مخانا ناتجلس إيركاب هذه نابزر زرام كنسجر لسانات صنفهم لكتما لم يكرا يمسلين باند مشيت بتاع 300 أكابي يتقرأت ولا جتاسمون نبر أب أديس أبابا تجارب مخنيات من النتم يسرو خمزلو عيت جيتات شوردا أرجعيسهم أب حد اللي تطرح 300 تجارب أسيرهم كلونا كاليام أب تجري بزلو بوليتيكا وخناتات ناب أديس أبا زخد من أسي ببوان خمز سرو استفعلالي حبريتات قوس مصنحهم يفلات انت خونا مسرعات بلسجنا وجينا من ربحات تجرين تجارب نكالسينا زولو بوليتيكياتاتن أكتيفيستاتن جنا بزعبازي بوجعوا لما يفلتون عيت جيتات شوردا جنا بجري يخون بجرحي نتحكي أب حد مدرخ قاليهم ولهم أما خارج قدماي منستر قدات قرن أفريقيا أيتجيتاتشو ردا أبز حزوان أب تجري ذكر زلو وتهدراو ململا حدش يتمزاولتي فتر الليلم نعي وتهدراو ململا ويدما قفا فريحو كاب تجري ناب أديس أبا زمت تمزاوليم نبزي سرح قد اللي متسنزبولو أيتجيتاتشو انتخنا بزحات تجارو يسر خمزلون تدقاقا محاوريتا خمز وصحمون حابيرم قالتي كنا تازسن بديو برقس مسحيل تازتا بقربان الزرار بسلزلنا بزي فتحاو من قد استأثروا أو حتصير جيزة نخفتحون قبرينا أب حدا بوتاقن أقفل كتما لهم يكرا أب حانت لي تطرح أستاذ 300 تجارو تأثيرهم كولو أقاليهم كعاتهم تم تشعات تطرح بقابان تتأثيرهم ستأثرهم بر مبزحتهم كم استفتحوا زحبور عي تجيتاتشو ردام ناب أديس أبا زخور من أسي تمزاولتي كولو تسوي عنوهم ناب أديس أبا مقبلال فتحا يمتسن أب تقراي كوينهم كقالو سلوهم بمبال نسوم زي قورو من أسي نخقبرو معيدهم عي تجيتاتشو كقاتلن نيرهم بمبال كاب تقراي ناب أديس أبا مخادم ذكريم مونسوم أب تقراي كوينهم زي تقالسو وسرعات مناسي أب تقراي كوينكم تقالسو أيتم مزاول خولو كما يدفيرهم يولو رئيتو هابتيم أي تجيتاتشو ردا مثل لسان سرعات بلسقنا أو زنورهم صانحيتون بزعبا حوحات شعبيان قدماي منستر أبي حمد أب بارلاما مزال علو زمساسل حاساب هواميم أمرارح حوحات منجست إيرتران بوليتيكا هلوم نوم نمو حاس كولو نزب تقراي كم وحاس تتقيمهم كولاترال ناقورو يركو بمبال زخصصو أي تجيتاتشو جبناو تكال نزبال وجل حوحات بكيم جونغون مستمر راح سمين كوريا بمن نصار أمريت تقاوير زنبر أسوار زتكم وجل مخان قريصهم أب كل التقراي زورد عبي عنوات كونة تبهايل بسرعة إيرتراس تفتصم أي بمبال نبل سجنا نصان مصاز فتونو أي تجيتاتشم مريحنة حوحات هلون نمحاز من سرعة إيرترا خوين يسرح له بمبال ونكسيسهم مسود بل سجنا مسرح كم جبننيان نهزب التقراي زخد أني قصر بمبالون أنا بجبن كحتة انتخوينا نزي جبننيا وجل بقوان بزي مكلا يخولو بحوسة عصا زدلي وتارغان تلطف لي كم شلمات يزقصر خولو باند ايوم نزبل كم زي يسكفهم غليصم ዳልኩት በጣም የሚያበሳጨኝ ነገር ቢኖር ቀደም ቢዬ ይሄንን ወንጀለኛ ቡድን ማጋለጥ አለ መጀመሪያ ካልሆነ ስለቀር የፈለገ ታርጋ ቢሰጡ እንደ ሽልማት ነው ቆጥሮ
ኣብ ልዕሊ መንበረ ቡፃን ኣቦታት መንበረ ሰላማ ጥይት ዝተኮሱ ተጠርጠርቲ ኣብ ትሕቲ ቁፅር ኣትዮም ምርመራ ምጅማሮም ምምሕዳር ከተማ ኣክሱም ኣፍሊጡ። ኣብ ልዕሊ ቡፃን ኣቦታት ዝተፈፀመ ፈተነ ቅትለት ኩሉ ምእመን ክኩንኖ ይግባእ ክብል መንበረ ሰላማ ፃውዒት ኣቅሪበሎም። ናብ ሎሚ ዘውግሕ ለይቲ ኣብ ከተማ ኣክሱም ኣብ ልዕሊ መንበሪ ኣቦታት መንበረ ሰላማ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ቁጥዐ ፈጢሩ ይርከብ። ነቲ መጥቃዕቲ ስዒቡ መግለፂ ዘውፀ ምምሕዳር ከተማ ኣክሱም ኣብ ልዕሊ ጳጳሳት ፈተነ ቅትለት ተፈፂሙ ዝብል ሓበሬታ ጉጉይ ምዃኑ ይገሊጹ። ናብ ሎሚ ዕለት ባህቲ ሓምለ 2018 ዓ.ም ዘውግሕ ብግምት ሰዓት 6 ፈረቓ ናይ ለይቲ ኣብ ግቢ መንበሪ ቡፃን ኣቦታት መንበረ ሰላማ ናብ መንደቕ ሓንቲ ጥይት ከም ዝተተኮሰ ዝሓበረት መግለፂ ነዚ ድማ ዝምልከቶ ናይ ጸጥታ ኣካል ምምሕዳር ከተማ ኣክሱም ተጠርጠርቲ ብምሓዝ ኣብ ምፅራይ ከም ዝርከብ ይገሊጹ። ካብዚ ወፃኢ ዝተፈላለዩ ናይ ፖለቲካ ትሕዝቶ ዘለዎም ጽሑፋት ህዝቢ ከተማና ከም ዝረዓደ ናብ ኣደባባይ ሰልፊ ከም ዝወፀ ከምኡ እውን ንውስናት ኣቦታት ኢላማ ከም ዝተገበረ መሰረት ተገይሩ ዝውዛዕ ዘሎ ጉጉይ ሓበሬታ ተቐባልነት ከም ዘይብሉን መላእ ሕብረተሰብ ኣብ ዕለታዊ ስርሑ ከም ዝርከብ ነፍልጥ ዝበለት ምምሕዳር ነዚ ንምግዳድ ኮነ ኢልኩም ሓበሬታ ተዛውዑ ዘለኹምን ህዝቢ ክደናገር ትሰርሑ ዘለኹምን ካብ ተግባርኩም ክትቅጠው ቤት ጽሕፈት ሰላም ጸጥታን ኣጠንቂቆሎ ይብል። ቤት ጽሕፈት መንበረ ሰላማ ላዕለዋይ ቤተ ክህነት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ትግራይ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ድማ ናብ ባህቲ ሓምለ 2018 ዓ.ም ኣብ ዘውግሐ ለይቲ ሰዓት 6 ፈረቓን ኣብ ልዕሊ መንበረ ጵጵስና ቡፃን ሊቃነ ጳጳሳት ዝተፈፀመ ፈተነ ቅትለት ክብል ይገሊጽዎም። እቲ መግለፂ ናብ 1 ሓምለ 2018 ዓ.ም ኣብ ዘወግሕ ለይቲ ሰዓት 6 ፈረቓን ቡፃን ኣቦታት ሊቃነ ጳጳሳት ኣብ ዝዓረፍሉ መንበረ ጵጵስና ብጥይት መጥቃዕቲ ተፈፂምዎም ኣሎ ዝበለ ኮይኑ ኣብቲ ሰዓት ኣብቲ መንበረ ጵጵስና ብሓባር ዝነበሩ ብፁዕ ኣቡነ ናትናኤል ብላይ ድማ ዋና ጸሓፊ ቅዱስ ሲኖዶስ ዝኾኑ ብፁዕ ኣቡነ ኣረጋዊ እዮም ኢሉ። እቲ መግለፂ ብግልፂ ከም ዘነፀሮ እቲ ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ተኽሲ ብፍሉይ ኣብ ልዕሊ ብፁዕ ኣቡነ ኣረጋዊ ዘነፃፀረ ፈተነ ቅትለት እዩ ነይሩ ኢልዎም። በቲ ዝተገበረ ናይ ፈተነ ቅትለት መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ቡፃን ኣቦታት ዝበፅሐ ኣካላዊ ጉድኣት እኳ ተዘይሃለዎም እቲ ፍጻመ ግን ኣብ ልዕሊ ሃይማኖታዊ መራሕቲ ዝተፈፀመ ጸሊምን ዘሕዝን ተግባር ምዃኑ ቤት ጽሕፈት መንበረ ሰላማ ኮኒንዎ ኣሎ። እቲ ላዕለዋይ ቤተ ክህነት እዚ መዋረዲ ፍጻመ እዚ ንቅድስቲ ከተማ ኣክሱም ዘይምጥን ምዃኑ ብምሕባር ኩሉ ምእመንን ህዝብን ነዚ ሕማቕ ተግባር እዚ ክኹንኖ ይግባእ ኢሉ። ገለ ኣክቲቪስታትን ፖለቲከኛታትን ግና እቶም ጳጳሳት ቅድሚ ሕዚ ምስ ግፋ መናእሰይ ተኣሳሲሩ ምስ ዝሃብዎ ሓሳብ ዝበፅሖም መጥቃዕቲ ከም ዝኾነ ገይሮም እናቕረብዎ ይርከቡ። መንግስቲ ኤርትራ ስርዓት ብልጽግና ኣብ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ንዕጡቕ ሓይሊ ውሃብ ህፁፅ ደገፍ ሱዳን መሰልጠኒ ቦታ ብምምችቻው ከሲስዎም። መንግስቲ ኤርትራ ንመደረ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ መልሲ ሂቦሎም። ሚኒስትር ሓበሬታ ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል ነቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ትማሊ 30 ሰነ 2018 ዓ.ም ንባይተ ወከልቲ ህዝቢ ዘስምዕዎ ዓመታዊ መዕፀዊ መደረ ብትሪ ነቒፎምዎም። ኣይተ የማነ ኣብ ኤክስ ኣብ ዘስፈርዎ ጽሑፍ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ገዛኢ ውድብ ዝኽተሎ ዘሎ ዘይርጉእ ፖሊስታት ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ክሰፍን ዝግባእ ዘላቒ ሰላምን ምርግዓን ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ኮይኑ ኣሎ ይብል። እቶም ሚኒስተር እቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ውድብ ኣብዚ ናይ ልዕሊ 2 ዓመታት ጉዕዞም ኣብ መንጎ ክልተ ኣዝዮም ዝተረሓቑ መርገፅታት ክንቀሳቐስ ከም ዝፀንሐ እዮም ገሊፆም። እቲ ፖቶሚክን ኢሎም ዝፀውዕዎ ውድብ ብልጽግና ብሓደ ሸነኽ ላዕላዊ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንምርካብ ወተሃደራዊ ጎስጓስን ተፃብኦን ክገብር ከም ዝፀንሐ በቲ ካሊእ ወገን ድማ ንባዕሉ ግዳይ ውሽጣውን ገዳማውን ውዲታት ገይሩ ከቐርብ ከም ዝፈተነ ኣመልኪቶም። እዚ ናይ ኤርትራ ምላሽ ዝመፀ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብቲ ትማሊ ኣባይ ተወከልቲ ህዝቢ ዘስምዕዎ መደረ ንኤርትራ ህወሓትን ሱዳንን ብሓባር ብምጥቃስ ኣይኮነን ዶ ሻዕብያ ወያነን ሱዳንን ካሊእ እውን ተተወሰኸ ላዕላውነት ኢትዮጵያ ቅንጣብ እውን ትኹን ስግኣት የብሉን ክብሉ ድሕሪ ምፍካሮም እዩ። ኣብይ ኣብቲ ዘስምዕዎ መደረ ህወሓት ምስ መንግስቲ ኤርትራ ብምትሕባር ንኢትዮጵያ ንምውራር ይዳሎ ኣሎ ክብሉ ዝወቐሱ ኮይኖም መንግስቲ ግና ነዚ ሓይሊ ንምምካት ዘኽእል ዓቕሚ ምክልኻል ይሃንፅ ከም ዘሎ ብምግላጽ ነቲ ቀደም ዝሰርሐ ዝኣረገ ስልቲ ሕጂ ክጥቀም ምፍታኖም ረብሓ የብሉን ክብሉ ምዝራቦም ይዝከር። ሚኒስትር የማነ ኣብቲ ዞባ ዘሎ ዘየልን ክውገድ ዝኽእልን ወጥሪ ብሰንኪ ንኢትዮጵያ ዝመርሕ ዘሎ ውድብ ዝኽተሎ ዘሎ ሸለልትነት ዝመልኦ ፖሊስታት ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ምስ ሱዳን ዘሎ ምስሓብ ካብቲ ትገዛኣይ ሰልፊ ንፍሉያት ሓይልታት ወፃኢ ብምእዛዝ ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ንሓይልታት ዳዕመ ሰሪ ሚስጥራዊ ማዓስከርን ወተሃደራዊ መደብርን ብምፍቃዱ ዝመፀ ኢሎም። እቲ ክሲ መንግስቲ ሱዳን ንኢትዮጵያን ሕቡራት ዓረብ ኤሚሬትን ኣብ ኩናት ሱዳን ኢደን የእትዋ ኣለዋ ብምባል ብተደጋጋሚ ክኸሰሙ ዝፀንሐ ዘዘኻኽር እዩ። በቲ ካሊእ ሸነኽ ድማ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣብ
ኣመራርሓ ህወሓት መናእሰይ ኣብ ሱዳን ብምስጋር ይሸጥዎም ኣለዉ፣ መናእሰይ ትግራይ ብዘይፈልጥዎ ምክንያት ህይወቶም ይስእኑ ኣለዉ ብምባል ምክሳሶም ይዝከር። እቲ ውዕሊ ፕሪቶርያ ብዘይምትግባሩ ዝተመዛበሉ ወገናት ናብ መረበቶም ዘይምምላሱ ንትግራይ ዳግም ናብ ዕፅዋ ይምልስ ኣሎ ኢሉ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝወቅስ ህወሓት ብዛዕባ እቲ ኣብይ ኣሕመድ መናእሰያት ይሽወጡ ኣለዉ ዝበልዎ ክሲ ዛጊድ ዝሃቦ መልሲ የለን። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ሱዳን ነቲ ቅድሚ ሕዚ ብሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ዘቕረበ ክስታት ሙሉእ ብሙሉእ ውድቕ ገይሮምዎ ነይሮም እዮም። ሻዕብያ ካሊእ ንብልፅግና ዘቕረቦ ክሲ እቲ ምስ ሶማሊላንድ ብምስጢር ዝተፈረመ መዘክር ምርዳእ ዘይሕጋውን ሸለልትነት ዝተመልኦን ስጉምቲ ክብል ገሊፅዎም። ንውዕላትን ስትራቴጂካዊ ስምማዓትን ሕብረት ኣፍሪካን ኢጋድን ከምኡ እውን ንላዕላውነትን ግዝኣታዊ ሓድነትን ሃገራት ዝምልከት መሰረታዊ ኣህጉራዊ ሕግታት ዝጠሓሰ እዩ ብምባል እውን መንግስቲ ኤርትራ መጉይቱ። ቀፂሉ እቲ ገዛኢ ውድብ ንልዕሊ 2 ዓመትን መንፈቕን ኣንጻር ኤርትራ መርዛምን ታሪክ ክልውጥ ዝደልዮን ፖሊሲ ክኽተል ከም ዝፀንሐ ብምግላጽ ብዛዕባ እቲ ውዕሊ ፕሪቶርያን ምፍሻል ዝዓለሙ ሓይልታት ዝብል ክሲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ውዕሊ ፕሪቶርያ ንኤርትራ ዝምልከት ከም ዘይኮነን ሙሉእ ብሙሉእ ውሽጣዊ ጉዳይ ኢትዮጵያ ምዃኑን ኣስሚሮምሉ። እቶም ሚኒስተር ብልፅግና ውዕሊ ፕሪቶርያ ቅድሚ ምፍራሙን ዘተ ቅድሚ ምጅማሩን ኣዋርሕ ቀዲሙ ኣንጻር ኤርትራ ኣብ ጅቡትን ሰሸልስን ውዲት ይእለም ነይሩ እዩ ድሕሪ ምባል እዚ ሚስጥር እዚ ፕረዚደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዝነበሩ ጌታቸው ረዳ ኣብ ሓያሎ ቃለ መሕተቱ ብምግላጽ ገሃዲ ኮይኑ ኣሎ ኢሎምዎም። ሰራዊት ሱዳን ንከተማ ኩምሩክ ተቆጻጺሩ። ብጀነራል አልቡርሃን ዝምራሕ ሰራዊት ሱዳን ንከተማ ኩምሩክ ከም ዝተቆጻጸረ ዕላው ገይሩ። ኣብ ጥቓ ደቡብ ኢትዮጵያ እትርከብ ኩምሩክ ቁልፊ ስትራቴጂካዊ ወተሃደራዊት ኣገዳስነት ዘለዋ ከተማ ምዃና ይግለጽ። ከም ዝፍለጥ ሰራዊት ሱዳን ኣብ ደቡብ ኢትዮጵያ ትርከብ ስትራቴጂካዊት ከተማ ኩምሩክ ንምቁጽጻር ኣብ ዝሓለፉ መዓልታት ሓያል መጥቃዕቲ ከካይድ ምጽንሑ ዝዝከር እዩ። ፍልፍላት መቃልሕ ሱዳን ከም ዝሓበርዎ ሓይልታት ሱዳን ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ኣባይ ሱዳን እትርከብ ኩምሩክ ሓራ ከም ዘውፅኡን እዚ ድማ ድሕርቲ ኣብ ዝሓለፉ መዓልታት ኣብቲ ከባቢ ዘካይድዎ ወተሃደራዊ ስርሒታት ምዃኑን ጸብጺቡ። ብመሰረት እቶም ፍልፍላት ኣሃዱታት ሰራዊት ሕዚ ኣብ ውሽጢ ኩምሩክን ከባቢኣን ናይ ምጽራይን ውሕስነት ስርሒታት የካይዳ ከም ዘለዋ ኣብ ዝመጹ ሰዓታት ትጽቢት ዝግበረሉ ወግዓዊ መግለጺ ቅድሚ ምሃብ ድማ ወተሃደራዊ ቦታታት የጣሻ ከም ዘለዋ ተሓቢሩ ኣሎ። ከተማ ኩምሩክ ኣብ ወርሒ መጋቢት ነይሩ ብሕቡራት ዓረብ ኤሚሬትስን ስርዓት ብልጽግናን ዝድገፍ ወሃቢ ህጹጽ ደገፍ ክቆጻጸራ ዝኸኣለ። ኣብቲ እዋን ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ከይተረፈ ብከበድቲ ኣጽዋር ከም ዝተሳተፈ ተገሊጹ ነይሩ። ኣብዚ ሰሙን ሰራዊት ሱዳን ከተማ ኩምሩክ ንምቁጽጻር ዝተፈላለያ ከተማታት ሓራ ኣብ ዘውፀሉ እዋን ገንዘብ ኢትዮጵያ ዝሓዛ ተሽከርከርቲ ከም ዝተቆጻጸረ ዕላው ምግባሩ ይዝከር። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ማዓስከር ኣዳልዩ ነቲ ብኤሚሬትስ ዝድገፍ ዳዕመል ሰሪዕ የሰልጥኖን ይዕጥቆን ከም ዘሎ ከምኡ እውን ካብ ኣሶሳን ባህር ዳርን ብዝብገሳ ድሮናት መጥቃዕቲ ይበጽሖ ከም ዘሎ በተደጋጋሚ ክገልጽ ጸኒሑ እዩ። ቅድሚ ሕዚ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ኣብ ግንባር ሰሜናዊ ኣባይ ናብ ምልሻ ክጽንበሩ ትጽቢት ዝግበረሎም ዕጡቃት ዝሰልጠንሉ ማዓስከር ተዓሊም ከም ዘሎ ሮይተርስ ዘካይዶም ምርመራ ብዛዕባ ፋይናንስ ስልጠናን ሎጂስቲካዊ ደገፍን ኤሚሬት ዓረብ ዝጠቐሱ ፍልፍላትን ሰነዳትን ብምጥቃስ ጸብጺቡ ምንባሩ ይዝከር። ቤተ ፈተነ ሰብኣዊ ምርምር ዩኒቨርሲቲ ያል እውን ኣብ ኣሶሳ ዝርከብ መደብር ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ንጥፈታት ሰኒዱ ንሓይልታት ምልሻ ጃንጃዊድ ቀጻሊ ደገፍ ከም ዝወሃብ ዝሕብር መርትዖታት ኣቃሊዑ እዩ። ነዚ ድማ መንግስቲ ሱዳን ኣንፈት ሰራዊቱ ናብ ደቡብ ኢትዮጵያ ብምግባር ኣብ ቀረባ እዋናት ብርኪ ዝበሉ ከባቢታት ካብቲ ዕጡቕ ሓይሊ እናመዘዐ ግስጋሱ ናብታ ስትራቴጂካዊት ከተማ ኩምሩክ ንክገብር ዝተገደደ። ንኤሚሬትስ ብዘለዎ ተመኣዛዝነት ሰተት ኢሉ ናብ ሕድሕድ ኩናት ሱዳን ዝኣተወ ስርዓት ብልጽግና ሕዚ ህወሓት መናእሰይ ተጋሩ ንሱዳን ይሸጥ ኣለዉ ዝብል ክሲ ኣጽቢቑ ይርከብ። ካብ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ብዝብገስ ዕጡቕ ሓይሊ ይውቃዕ ኣለኹ ኢሉ ዝኸስስ መንግስቲ ሱዳን ኣብ ኩምሩክ ኮይኑ ኣብ ልዕሊ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ዝርከቡ ማዓስከራት ተዓሊም ከጥቀዕ ከም ዝኽእል ይእመት። በዚ ስጋት ዝሓደሮ ስርዓት ብልጽግና ናብ ደቡብ ሱዳን ብኣንፈት ቤንሻንጉል ጉሙዝን ኣልፋሽጋን ተወሳኺ ሰራዊት ከም ዘጸግዐ ሓበሬታታት የመልክቱ። ክቡራት ተኸታተልትና ነዚ ዕለት ዝሓዝናዮም ሓበሬታታት ነዚኦም ይመስሉ ነይሮም። ላይክ፣ ሼርን ሳብስክራይብን እናገበርኩም ስለትከታተሉና ኣዝና ብምስጋን ኣብዚ ክንፍለየኩም ሰላም ደሓን ኩኑ።